tarik jorabo sini Honorable Governor of Tripura by sing joto MDC sini tini chongjangnai sini borong chairman sir tai sini Honorable MLA sir sini Sir Ranjit Debbarma tai joto MDC rok tini phai sing malai phike tini malai mani bisingti sing mono saikna rakaje tini sini TTADC council chairman tai CM ni election nangka ebong oro je bina protinonditai chairman tai CM je chongjangmani okogrok salaike sing ebong khna je sini CM tai EM khorokchani je vote taking nai ngna thangtong oro bono khobor boruti hini singtini courtesy meeting khaipeke bobai ebong kaham adha ghonta por singbobe kaham ke kok salaike ebong bo jehetu kaisa law secretary na appoint khairika oko hisabe swearing vote taking ni bagi bo omo next time bo singno visit khainai headquarter TTADC headquarter ro din salsa pura bo sini khumulung headquarter phai bo singbai malai pine sini TTADC headquarter joto officer we malai nai ebong joto adong bai bo taisa apru malai kaham hamia kok salaine hini bo saka te kaisa bo omo bo kogreka bo sini headquarter ro visit khaimani yagulo bibinno je sini je khutinati tongmani je fan issue tai je gobangma je koyekta pahar elaka onchol rogo je lama tui ni problem je school rogo education ni je problem dongmani omoti kaham ke kok salaine ebong bo omo kok rekha je bo sigri khub tatari ni bo o elaka rogo bo dolai hindi north hindi south hindi je durgom elaka bo thangi singbe baksage visit khaini hindi o 2-3 mas missing omo bo singno kok rekha এবং কাহামনো মিটিং খাতিনি আসাম जों যে বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে আংমানি তাকলায়ও 5 বছর ক্লাইনে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC হাবঙ্গা ত্রিপুরা পার্টি আসুগি जों অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স जोंखा অনেক কিছু খুটিনাটি সেমানকা जों মানে এডমিনিস্ট্রেশন নো বাহাইকেতে কাহামভাবে চালকনানি যে বুল মানি যে মিস্টেক লাইমানি অমনবো जों কাহাম কেতে दै दुलि বাহাইকেতে নাইথাতো কাই नायजातो खाई सिनी लुकुरंनि बागै बाहायगेतेबो सामुं काहाम खायमान अमनो सिनी नाहारमुं एबं लुकुरक बाय जेहेतु जों थानसानि फानबाय कप्लायनि चंजाक हिसाबै जों जत प्रतिनिधि रंनिबो अमनो समाय जे जों सब समय लुकुरन गाना बुझाय दंनाय सुखे दुखे आपदे बिपदे जों बुझाय दंनाय एबं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंतै अनेक रकम भाबे बसकै डेभलपमेन्ट खायमान एडुकेशन न हन्दि तैयो हन्दि ताइ हेल्थ केयर हन्दि बन्दी रकम भाबे जों सामुं खालायमान अमनो सिनि नाहारमुं एबं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंतै बुबाग्रानि चाइतो मुंबाय बा बुबाग्रानि नाहारमुंबाय जों सिनि तिप्रासा लुकुरकनि थिनांनो हन्दि बंनि अकनो हन्दि जों सासा खालायनो अमनो सिनि प्रसेस दंनाय एबं समाय दंनाय हामबाय सिनि मिया तिप्रामता पार्टीनि जे राजबारी व महाराजा अको वर्चुअल तंगमानि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंगमानि आप्रो कायसा सिनी अको जत पार्टी एज अको जे डिसीजन ना जाका जे ताबु चेयरमैन सीएम ते खरकसा एग्जीक्यूटिव मेंबर चंगजांनाय एवं अ ताबु विलेज काउंसिल इलेक्शन परे न जे ईएम तंगमानि आप्रो चंगजाने हनि कायसा पार्टी नि डिसीजन ना जाका मिया अमो बुबाग्रा बो मीटिंग तंगमानि बो वर्चुअली भाबे अटेंड तंगमानि बिनि चेयरमैन सिबो मिया ओ मीटिंग कोनो जंजाल आसे आसेगला ने आसे